Priča se da turska glumica Yağmur Yüksel uskoro planira da napusti seriju Osveta, čija je glavna junakinja. Ova vest šokirala je milione fanova ove serije širom sveta s obzirom na to da je Yağmur nedavno počela da snima 3. sezonu i obavezala se da će biti deo ekipe. Međutim, blizak izvor objašnjava šta je nju navelo da ipak prekrši postignuti ugovor. Yağmur je veoma zahvalna producentima serije Osveta jer je zahvaljujući tom projektu postala prepoznatljiva i to ne samo u Turskoj već i širom sveta. Međutim, uloga Dilan ju je dosadila, ne vidi u njoj više nikakav izazov, smatra da je pokazala sve što je mogla. Ona je pokušala da razgovara sa scenaristima i produkcijom o tome, ali bi uvek nailazila na nerazumevanje. Govorili su joj da nema prostora da se Dilan preterano menja s obzirom na to da je publika voli baš takvu kakva jeste. Međutim, Yağmur se nije složila sa tim i zato je u poslednjih nekoliko nedelja vredno radila na pronalaženju novog angažmana. Dobila je ponudu od jedne prilično velike produkcijske kuće da zaigra glavnu ulogu u projektu koji se priprema za zimsku sezonu. A u najgorem slučaju će se naći na malim ekranima na proleće. To je, slobodno mogu da kažem, ponuda koja se ne odbija, kaže izvor. Ono što dalje saznajemo jeste da je Yağmur saopštila producentima da će otići iz projekta ukoliko ne izmene lik Dilan. Na njeno veliko iznenađenje, oni su joj rekli da oni nikoga silom neće držati u seriji i da slobodno može da ode ukoliko je tako odlučila. Naravno, u ugovoru postoji klauzula koja zahteva od svih glumaca da u slučaju jednostranog raskida moraju da isplate velike penale produkciji, ali Yağmur i ne brine mnogo zbog ovih detalja. Njoj su čelnici velike produkcijske kuće sa kojom treba da potpiše novi ugovor obećali da će izmiriti sve njene obaveze prema starom poslodavcu. Naravno, uključujući i kaznu za odlazak iz serije. Kada je saopštila produkciji da ima rezervnu opciju i da više neće biti deo serije, scenaristi su dobili nalog da njen lik udalje iz serije, ali da to mora da ide sporijim tokom. Odlučili su da će Dilan ipak čekati tragičan kraj. Yağmur je za to saznala prije nekoliko dana i uveliko se priprema za snimanje ovih scena, što bi značilo da će glumica ipak napustiti seriju Osveta. Sa druge strane, izvor blizak produkciji potvrdio je većinu ovih navoda. Naime, glumici je dosadilo da tumači lik Dilan i tražila je nešto veći honorar. Producenti nisu bili u mogućnosti da je usliša ovu molbu i dogovorili su se sa njom da ugovor raskinu sporazumno i da se nikakvi detalji ne šire po medijima. Kako izvor dodaje, producenti su se dogovorili sa njom da odlazak iz serije bude najstrože čuvana tajna dok se ne dogodi, a ona će morati da ćuti o tome. Tako će šok izazvan njenim odlaskom biti još veći. Yağmur je obećala da nikome neće govoriti i da napušta seriju sve dok njena poslednja scena ne bude emitovana, a to će se najverovatnije desiti krajem ove ili početkom sledeće godine. Takođe saznajemo da produkcija trenutno traži glumicu koja će doći na mesto Yağmur Yüksel. Ona neće glumiti Dilan, već potpuno novu junakinju koja će osvojiti Baranovo srce nakon što Dilan nestane. Baran će naravno biti slomljen zbog cele situacije, a nova junakinja će mu pomoći da preboli to što mu se desilo, kaže izvor, i dodaje da je Bariš Bakteš, koji tumači lik Barana, aktivno uključen u proces potrage. Pre svega, on mora da ima dobru hemiju sa njom i mora da mu prija da bude pred kamerama u njenom društvu. Neće biti lako pronaći takvu osobu, ali producenti su optimistični, kaže izvor.